Okay, maayong gabi kanatong tanan mga kaigsoon ano, diha sa Ginoo. So niini nga kagabihon share na usab ko kaninyo og kining mga matulunanon kayo no, nga mga butang nga diin angay gid nato pagatun-an, angay gid natong ibutang ug idugang sa tagsa-tagsa nato ka mga kasing-kasing aron ang diin ang atong kaalam magadugang sa matag karon ug unya. So ang atong pagtun-an karon kining nahisulat sa Matthew City nga Matthew City magsugod sa 1 no. So nagaingon din nga judge not that ye be not judged no. Ayaw paghukom aron ikaw dili hukman no. Paingon sa 5 ni ato ang kuanan nino, ato ang lesson nino nga atong pagatukyon. So avoid a condemning and hypocritical spirit no. Therefore, thou art inexcusable mingon niya no ang Ginoo no, human whosoever thou art that judge, for wherein thou judge another, thou condemn thyself no. Sa matod pa sa Romans 2:1. So ayaw paghukom no, dili ta maghukom sa ato ang isig katawo, wherein thou judges another, thou condemnest thyself no, aron dili ikaw usab nga mga paghukman. Jesus is not saying that we should never discern right from wrong no. Ang gitudlo ni Jesus mao nga dili kita mahimong magmapahitason ug dali ra bitaw kita mo husga, mohukom bitaw sa atong isig katawo sa uban samtang wala nato tan-awa ang atong kaugalingong kinabuhi. The same measure we use on others can also be applied to us no. Kay tanang sa nato ang ato ang kaugalingong una no, kung deserve ta mo hukom sa uban. Kay ang angay natong mahibaluan nga kung unsay atong giiga hukom sa atong isig katawo, mao usab ka na ang iga hukom ka nato no. Miingon si Apostol Paul no, sa mao nga bersikulo, this same measure we use on others can also be applied to us no. Ug unsa man gani ka taas ang kadako ang nahatag nimo sa imong isig katawo sa paghukom nimo sa imong isig katawo, mauusab ka na ang kining imuhang madawat. Okay. Parenta no. For with what judgment you judge, ye shall be judged. Matthew 7:2 no. We reap the same standard that we give to others. Mao gihapon ang atong maani kung unsay ato ang kadako nga salaod nga atong nabuhat sa atong isig katawo, pinaagi lang sa paghukom nimo nga dili makatarunganon, mao usab ka na ang imong pag-aanihon. We reap the same standard no? Mag-aani gyapon kita sa sama nga paagi nga imuhang gi-judge sa imong isig katawo. Mata pa sa James no 2:3 sa Santiago, for they shall have judgment without mercy, that hath showed no mercy no. Matud pa, kung walay kaluoy
No? Mungkin yung buot pasabot na sa mao nga buwan, bersikulo. Kung walay kaluoy, for he shall have judgment without mercy. No? Kung walay kaluoy, ug puro panghusga, puro lang kining paghukom lang. Mura na tag maghuhukom, ana nga kita mo'y maghukom sa atong isig katao, no? So, kung wala kay kaluoy, ug puro panghukom na lang ang atong ipakita sa uman, may mausab nga kita makasinati og parihas nga pagtratar. Ano man, God desire us to exercise mercy and humility. Muna gusto sa Diyos na atong i-exercise ang kaluoy. I-practice atong kaluoy. Ug tawhanon nga pagsabot ngadto sa uban. See, nakuha niyo? Okay, parenta. Why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye? Mote kining kuan kani siya mga kaigsuonak, kining babag sa imuhang mata, no? Mote that is in thy brother's eyes, no? Matthew 3. We have to notice others' fault more than ours, no? Mi hatag taog kining kuan bitaw kanang sayop sa uban. Pero kita wala ta kita unsay sayop sa atong kaugalingon. Mao man ay wala gid masabti sa uban sa kadaghanan. No? Kung mahimo gani ka sa pag-judge sa uban, mahimo gani ka sa paghukom sa uban, tan-awa sa imong mata o basig na anay puling. Dili ka pwedeng tan-aw sa puling sa imong isig katao kung ang imong mata na ay troso di ay. No? Let us search and try our ways and turn again to the Lord. Matud pa sa Book of Lamentation 3:40. No? Ang mat nagapasabot o gamay nga sayop. No? Gi-represent siya og kining sayop kinimot, pero ang kana siya gamay na siya nga sayop sa uban. Usahay dali nato makita ang sayop sa kuan. Dali nato makita ang sayop sa atong isig katao. Apan dili nato makita ang ato ang kaugalingong mga kahuyang, kaugalingon natong sayop. No? So, let us analyze our own life. Usa ta moadto sa mamantay sa uban. Okay. So, God calls first to self-examination. So, kining i-examine gid nato ang ato ang kaugalingon ug una. No? Ato examine natong kaugalingon kung nasayod ko nga kamo nasayod sa mga walay perpekto nato nining kalibutan na makasala pamantagi apo, no? Pero kung nakahibalo ka nga sayop ang panghusga sa uban, ngano imo mambuhaton? No, imo usa nga pamalandungan, lingkuri og pila ka minuto, huna-huna pamalandungi. Kung angay ba nga buhaton. First cast out the beam out of thine own eyes. Matthew 5 na, no? Ito mabasa. Gaingon dito. Deal with your own sin first, no? Kaya matod pa sa Matthew 5. First cast out the beam out of thine own eyes. Kuha og una ang beam is kahoy na. Puling na siya. Kuha adaan ang trusong na sa imuhang mata.
usa ka mo adto maghimantay sa uban, no? So daghan kayo nga wala masayod nini. Examine yourself whether ye be in the pit. 2 Corinthians 13:5, no? Sumala ni Apostol Pablo. So tao na imong kauglingon. Uban sa pagtuo, undo na kay pagtuo. No? Sa 2 Korinto na 13:5. Ang bim usa ka dako nga kahoy, no? Nagrepresentar sa atong seryosong mga sayop. Before correcting others, kinahanglan una nga atong ituluid ang atong kaugalingong kinabuhi. Pinaagi sa pag-repent, pagtugot sa Ginoo. If God's be willing, repent, paginulsol, o kanang pagtugot sa Ginoo nga usbon kita, no? I-transform kita. Kay wala may laing makapausab sa ato ang kaugalingon kundi kung naa na kita'y dako ug hugot nga pagtuo sa Ginoo, doon na Holy Spirit nga magabantay kanato ug unsay atong sayop dili na dunay dili mayo nga binuhatan, mapakgang kana pinaagi sa Holy Spirit nga niya kanato. Avoid hypocritical judgment. Kanang hypocritical judgment kini pagpakaaron ingnon bitaw nga paghukom. Kaya paghusga sa uban nga adunay pagkamapahitas unpod. No? Ingon ni ana mga kaigsunan. Hinaot no ka. Seta. Ikaduha, practice mercy and humility. Ipakita ang kaluoy pagpaubos sa pag-treat sa uban, pagtratar sa uban. Examine yourself first. No? I-examine ang imong kaugalingon ug una aron sa ingon ni ana imong malantaw nga uy dili manday ko angay nga mo kuan mo judge sa akong isig katao kay naa pa manday ko sayop nga kuhaunon pa, no? Mig pareha sa kining mga pintor na kahibalo na sila og unsay kining paint remover, no? Kining pagtangtang sa pintal kana uga na kay pintal butangan nimo nag paint remover kuha na sa ato apod sa tawhanon o Kristohanon pagi bisan unsa katapot kadako sa sala nga naa kanimo makuha na pinaagi ni Kristo. Doon ka Kristo maghinulsol. Okay. 40. Help others with love and sincerity. Ini bang mutabang ka sa uban sa gugma o kining pagkasinsiro. No? Human matulid ang imong kaugalingon, tabangi ang uban pinaagi sa gugma o kamaturan. Okay? Before correcting others, let God first correct us. No? Usa tamo correct sa ato sa uban. Nasagdi ang Dios nga mo koreksyon sa ato na, no? Sa dili pa nato tuliron ang uban. Kinahanglan una nga itugyan nato sa Ginoo ang pagtulid sa atong kaugalingon. No? Submerge our sins unto God. Doon na bitaw pinabasahan sa Proverb, no? Proverb 19, no? 19 verse 5 nga ang tao gitagaan og ability sa Ginoo nga makahimo og plano
mahitungod sa iyang kinabuhi. Apan igo na siya sa plano, dili man niya makita og iyang mahimo ang iyang plano, dili niya makita og unsay resulta sa maong plano niya nga gihimo. Apan kung ang mao nga plano imong imong itugyan ngadto sa Ginoo, ang Ginoo mo'y maghatag kanimo og dalan padulngan sa imong giplano ug unsay resulta sa imong plano. Kay wala nato makita og unsay resulta sa atong plano kundi ang Ginoo lamang may nakakita niya na. So daghan kay salamat po sa ato ang sa inyo ang pagtubay niining ato ang live karon. So pasalamaton pud kay kog dako nga bisan pa man sa kamubo lamang no ang akong nakuan. Apan kini sayon ko nga kini matulon anon kayo. Daghan salamat o God bless kanatong tanan.